Hola, mi nombre es Jeffrey Bahian. Tengo 38 años y soy profesor de profesión. Actualmente trabajo en Hingoog City United Colleges. También soy profesor de inglés como segundo idioma ESL en 51 Talk. ¡Tadang! Soy de la ciudad de Hingoog, provincia de Misamis Oriental, también conocida como la ciudad de la buena suerte. Mi principal motivación para obtener un doctorado es asegurar un futuro mejor y más prometedor, no solo para mí, sino también para toda mi familia. Gracias. Bonjour, je m'appelle Jeffrey Bahian. J'ai travaillé an, je suis enseignant profession. Je suis actuellement affilié à Hingoog City United Colleges. Je suis également professeur d'anglais langue secondaire Fab One Talk. Je vais de la ville de Hingoog City, de la province de Misamis Oriental. Également que nous comme la ville de la bonne chance. La raison principale pour laquelle je poursuis un doctorat Aida Sorayla Mior est la plus significative à venir. Non seulement pour moi-même, mais aussi pour toute ma famille. Merci. Hello, my name is Jeffrey Bahian. I am 38 years old and I am a teacher by profession. I currently work at Hingoog City United Colleges. I also teach English as a second language or ESL at 51 Talk. Ta-dang! I am from Hingoog City, Misamis Oriental Province, also known as the City of Good Luck. My main motivation for pursuing a doctorate degree is to secure a better and more promising future, not only for myself, but also for my entire family. Thank you!